अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करें, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। तमाम सियासी जमातों ने 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक किया। मुस्तविदे में कुछ तब्दीलियों के बाद काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ को मुस्तविदे का हिस्सा बनाया गया। काबीना को तजावीज़ से आगाह किया है। उन्होंने कहा, सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। आईनी तरमीम पास हो गई तो उसके मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। जो कल वाले ड्राफ्ट की शक्ल थी, उसके सेलिएंट फीचर्स थे, उसमें कुछ चेंजेस होंगी। उन चेंजेस के साथ कल काबीना से अप्रूवल ली जाएगी। आज 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान और 5 बजे कौमी असम्बली। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा है, वफाकी काबीना किसी मुस्तवदे की मंजूरी नहीं थी। अभी तक कोई मुस्तवदा हतमी नहीं। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट और कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। उन्होंने कहा, मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम मुअख्खर की गई। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान PTI को मना लेंगे। मेरी ज़ाती राय है, PTI को मुतमईन नहीं किया जा सकता। अगर PTI मुत्तफिक नहीं हुई तो JUI, PP और नून लीग मुसवदे पर मुत्तफिक है। दुआ गो हूँ मौलाना की जमहूरी सोच गालिब आए और वो कामयाब हो। अभी तक कोई भी मुसवदा जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल से हतमी शक्ल जो है वो उसने इख्तियार नहीं की। तो 2:30 बजे कल जो है वो कैबिनेट उसकी अप्रूवल देगी और उसके बाद फिर पहले सेनेट से और उसके बाद फिर कौमी असम्बली जो है वो वोट करेगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है कि वो गालबन कल कोई दोबारा PTI से मीटिंग उनकी है। उम्मीद है और बल्कि यकीन है हमें कि जो बात आज मौलाना ने की है वो कल उस मीटिंग में PTI को जो है वो कन्विंस करेंगे। लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफिक नहीं किया जा सकता। मैं दुआगो हूँ कि मौलाना की ये बहुत ही एक अच्छी जमहूरी और मुहिब्बे वतन सोच जो है वो गालिब आए और वो कामयाब हों। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं रहा है। आईनी तरमीम में अब कोई बड़ा मुतनाज़ नुक्ता मौजूद नहीं। मुझ तक बानी PTI के मुस्बत लबो लहजे और रवैये का पैगाम पहुंचाया गया। उन्होंने मुशावरत के लिए वक्त मांगा, जिससे मैंने इत्तेफाक किया। तहरीक इंसाफ के जवाब का इंतजार करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चाहता हूँ सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से आइन साजी हो। आईनी तरमीम पर PTI से कोई राब्ता नहीं हुआ। मुझे यकीन है मौलाना उनको भी कायल कर लेंगे और उम्मीद है कि PTI तरमीमी मुसवदे पर साथ देगी। आईनी तरमीम बिल पर अब कोई एतराज नहीं। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिए रखा। उनके साथ भी मुसलसल मुशावरत जारी रही। कल का दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तेफाक राय किया। मुझे इंशाअल्लाह कल उनका जवाब मौसूल हो जाएगा। तो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको इंडोर्स किया है। अब हमारा बिल है जो हमने मिल के लिखा है। मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है, लोगों को उछाया, पैसा लगाया, तशद्दुद किया, पैसे दिए हैं, जो समझना है समझते रहो। अब कोई वजाहत नहीं होगी। 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, इन नहीं आएंगे तो इज्जत नहीं बचेगी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि लोगों को उठाया, पैसा लगाया, तशद्दुद भी किया। कोई आए या ना आए, 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। या नहीं है, 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। कोई क्लैरिफिकेशन दिए, समझते हो, उठाया है जाओ समझते रहो, तशद्दुद किया है समझते रहो, पैसा दिया है समझते रहो।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि ये लालच का पैकेज होगा, ये आइन में तरमीम का पैकेज नहीं है। ये शर्मनाक हरकत है। क्यों? अभी मंडी मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए बार बार वक्त बदलते हो। जो भी पैकेज कह रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का पैकेज है। ये लालच का पैकेज होगा या कोई इस किस्म का धमकियों का पैकेज है। ये आइन की तरमीम का पैकेज नहीं है। शर्मनाक हरकत है। और जो कुछ भी आज हो रहा है सुबह से शाम तक बार बार वक्त, क्यों? अभी मंडी मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए बार बार वक्त बदलते हो। कोई खौफ खुदा नहीं इन लोगों को। हमारे 2 सेनेटर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मेरा ख्याल है जरका तैमूर, फैसल सलीम पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर जरका तैमूर और फैसल सलीम हुकूमती आईनी तरमीम के हक में वोट दे सकते हैं। हमारे 2 सेनेटर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा मौलाना फजल रहमान के साथ 100% इत्तेफाक हो चुका है। मौलाना फजल रहमान पीटीआई को भी कायल कर सकते हैं। पीटीआई सियासी जमात है, सोशल मीडिया का लश्कर नहीं। सियासत में 100% कामयाबी मुमकिन नहीं। सियासत मुश्किलात और जिद्दोजहद का नाम है। चाहते हैं अक्सरियत और इत्तेफाक राय से आइन साजी हो जाए। ख्वाहिश है मौलाना आइनी तरमीम का मुसवदा खुद पार्लिमान में पेश करें। पाकिस्तान का पार्लिमान आइन साजी की जो हमारा अमल है वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आइनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे इंगेजमेंट रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। बैरिस्टर अली जफर का कहना है बरूट मेजॉरिटी से तरमीम नहीं होती, तरमीम समझौते और मुशावरत से होती हैं। अगर 90% आवाम की आवाज़ शामिल नहीं है तो ये कैसी तरमीम है? अगर ज़बरदस्ती आइनी तरमीम करवाना चाहते हैं तो वो कितना अरसा चलेगी? बानी पीटीआई ने रास्ता रोकने का नहीं, मुशावरत करने का कहा है। कहा हमने किसी दबाव में फैसले नहीं करने। ने यही कहा कि अभी मुझे वक्त की ज़रूरत है मज़ीद मुशावरत से, क्योंकि उनके पास ना टीवी थी ना उनके पास न्यूज़पेपर थे। फिर आप आइन, ये तो आइन की तरमीम फिर जायज़ नहीं होगी। अगर आप 90% कौम जो है उसकी आवाज़ उसमें शामिल नहीं है, उसकी आमादगी शामिल नहीं है, तो फिर ये किस किस्म की, अगर वो वोट छीन के वो वोट को ज़बरदस्ती किसी से वोटिंग करा के आइनी तरमीम करना चाहते हैं तो कैसी आइनी तरमीम होगी? कितनी देर वो आइनी तरमीम रहेगी? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आइनी तरमीम के हवाले से हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। कोशिश करेंगे आइनी तरमीम पर उबहाम को दूर किया जाए। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरमीम को सपोर्ट करें। पार्लियामेंट की मजबूती के लिए इकदाम कर रहे हैं। कहा जा रहा कुछ लोग अगवा हुए हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है। जाली बयानियां बनाने वाली जमात कहानियां गढ़ रही है। इन लोगों को नजर आ रहा है तरमीम पास हो जाएगी। मैक्सिमम लोग जो है इस तरमीम को सपोर्ट करें। नंबर्स हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। पीटीआई ने भी जो आज उन्होंने इजाज़त मांगी अपने लीडर से मिलने की, इसी सिलसिले में मांगी कि वो इस चीज़ को सपोर्ट कर सकें। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। तो नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये तरमीम जो है पास हो जाएगी और जो उनकी पनाहगाहें जो उन्होंने डेवलप की हैं वो पनाहगाहें इंशाअल्लाह ताला जो है उनको फिर मुयस्सर नहीं होंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, उन्हें अपनी बहनों की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं था। बानी पीटीआई का कहना था कि मौलाना फजल रहमान से मुशावरत जारी रखें। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने अगली मुलाकात में 9 लोगों को बुलाया है। जो वॉक की फैसिलिटी थी वो भी वापस ले ली गई है। उनका ट्रेडमिल भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, अखबार भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, टीवी उनके पास अवेलेबल नहीं है। बल्कि मैंने खान साहब से पूछा कि क्या आपको अलीमा आपा और उज़मा आपा की गिरफ्तारी के बारे में आगाही है, तो खान साहब ने कहा कि मुझे हमें आगाही नहीं है। तरमीम के हवाले से खान साहब ने एक तो मौलाना साहब के किरदार को अप्रिशिएट किया, दूसरा उन्होंने कहा कि आप मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात को जारी रखें। हमने जो चीज़ें मसवदे के हवाले से थी वो खान साहब के साथ डिस्कस की। अब खान साहब ने एक चीज़ और कही है कि ये 5 लोग और 4 मजीद लोग, अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और अहमद बचर साहब,
खान साहब ने कहा कि मैं अब दोबारा इन 9 लोगों के साथ। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई को दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात जारी कर दी। बानी पीटीआई को कानून के मुताबिक बी क्लास की तहत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। जेल इंतजामिया की जानिब से बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई की खुराक, सेहत, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। बानी पीटीआई की जेल अहाता में बिजली बिला तातुल दस्तयाब रहती है। बानी पीटीआई को बी क्लास की रोशनी में अपना खाना तैयार करवाने के लिए एक कैदी खानसामा फराहम किया गया है। खानसामा बानी पीटीआई को नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना तैयार करके देता है। नाश्ते में बानी पीटीआई को कॉफ़ी, चिया सीड, चिकंदर का जूस, दही, बिस्किट और खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, कोक, सलाद, मटन और ग्रीन टी दी जाती है। शाम के खाने में बानी पीटीआई को दलिया, कोकोनट का जूस और अंगूर दिए जाते हैं। सियासी मुशावरत का अमल जारी है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर पूरे हैं। कोशिश है मुशावरत को हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए। दीगर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हम इत्तेफाक राय चाहते हैं। नंबर्स पूरे होने के बावजूद हमने मुशावरत के अमल को नहीं रोका। सियासी जो एक मुशावरती अमल जारी है, आईनी तरमीम के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंसेंसस डेवलप किया जाए। जो मुशावरती अमल है उसको रोका ना जाए। आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। हमारी कोशिश है कि आज इसको हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए। हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। मुकम्मल कंसेंसस के बाद इस मामले पर आगे बढ़ा जाए। नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई का वतीरा नहीं कि वो किसी के साथ बैठें और बात करें। 2014 से इनका एजेंडा मसाइल पैदा करना है। हमने मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर इत्तेफाक किया है। मामूली फ़र्क के साथ हमने JUIF का मुसवदा अपनाया है। हमने मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की। मौलाना को अब अपने मुसवदे के साथ खड़ा होना चाहिए। जो मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब ने फाइनल किया तो हमने उसके ऊपर एग्री किया। कोई छोटी मोटी जो है वो 19-20 के फ़र्क के साथ हमने उसी मुसवदे के ऊपर जो है वो एग्री किया है, जो मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब ने फाइनल किया। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमने हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की, तो जब वो नहीं माने तो फिर हम मान गए। नंबर तो पूरे वाली बात जो है ना वो हम इसलिए इस वक्त नहीं करना चाहते क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कंसेंसस हो और कम से कम JUI के साथ जो है वो मुत्तफिक हो के हम ये काम करें। अब JUI जो है वो हमारे साथ मुत्तफिक होने के बाद जो है उसने आगे फर्दर कोशिश की है कि PTI को भी जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए। तो अब उसमें अगर वो कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद ये कामयाबी जो है ना मुश्किल है। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों की दूसरी वजाहत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायजी सने डेप्यूटी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद से वजाहत तलब कर ली। ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई? ज़राए के मुताबिक डेप्यूटी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे जारी हुई? वेब मास्टर आसिम जावेद से भी वजाहत तलब कर ली गई। MQM के रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर हमने इदारों को बाइख्तियार ना बनाया तो ये मेहनत बेकार होगी। अब हमें अपने अपने हलकों में जाकर आवाम की खिदमत करना होगी। सियासी माहौल से लगता है ऊंट किसी तरफ बैठे ना बैठे खैमा फाड़ के निकलेगा। इजलास हो रहा है, इतना मेरे ख्याल में बहुत है, काफ़ी है। और सेनेट का पहले 11 बजे का बताया, गड़बड़ बैठ जाना चाहिए मेरे ख्याल में ना। सर अभी तक नहीं बैठ रहा। बैठेगा बिठाना होगा। अगर नहीं बिठाएंगे तो ये ऊंट खैमा फाड़ के निकलेगा। हनीफ अब्बासी कहते हैं इत्तेफाक राय के लिए जो भी हो रहा है वो मुल्क के लिए बेहतर है। बानी PTI मुल्क में अमन नहीं इंतशार चाहते हैं। मनसूबा साजी के तहत मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। बानी PTI ने इसराइल के खिलाफ कभी बात तक नहीं की।
PTI نے فلسطین کے لیے منعقد کی گئی APC میں شرکت تک نہ کی. تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کی مکمل آزادی حاصل ہے. پولیٹیکل ورکر کے اتفاق رائے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اس ملک کے لیے بہتر ہو رہا ہے, قوم کے لیے بہتر ہو رہا ہے. جب تک اس ملک میں انتشار رہے گا میری سیاست رہے گی. بڑے منصوبہ سازی کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. آپ نے اسرائیل کے خلاف اسی فورم پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بانی PTI دے دے تو میں کہوں گا ہاں بھئی اس نے اپنا حق ادا کر دیا. مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر طلال چودھری نے کہا PTI نے وہی رونا رویا جو 2.5 سال سے روتے آ رہے ہیں. ان سب کو پریس کانفرنس میں کرنے کو کوئی بات نہیں تھی کیونکہ وہاں سے ان کی سرزنش ہوئی. جو ترمیم ہونے جا رہی ہے وہ ہر پارٹی کے منشور میں شامل ہے. مولانا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی خصلت جانتے ہوئے بھی ان کو پورا موقع دیا. جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, آپ پاکستان میں کسی بھی بڑی پارٹی کا منشور دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ہر پارٹی کے منشور میں شامل ہیں. اور آپ لیڈرشپ کی سوچ اور ان کا ویژن دیکھ لیں. وہ گئے ہیں ترمیم پر مشاورت کے لیے اور وہاں پر وہ آنسو بہاتے رہے ہیں. اس کے بعد مولانا صاحب نے تاخیر ضرور ہوئی لیکن کم از کم انہوں نے کسی کا ہیلا بہانہ رہنے نہیں دیا. کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ کسی کو ڈرافٹ نہیں ملا, کسی کو موقع نہیں ملا, ڈسکشن نہیں ہوئی. اور کم از کم لوگوں کو اور پارٹیوں کو جو اب اس کا حصہ نہیں بن رہی ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت مرضی کے فیصلوں کے لیے آئین میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے. آئینی ترمیم حکومتی جال ہے. جلد بازی سے لگ رہا ہے جیسے عدالت پر قبضہ کرنا ہے. اصلاحات اتنی ہی ضروری ہیں تو 25 اکتوبر کے بعد لائیں. مجوزہ آئینی ترمیم پر JUI اور تحریک انصاف حکومت سے بات کیوں کر رہی ہیں؟ دونوں سیاسی جماعتوں کو اسے مکمل مسترد کرنا چاہیے. کسی بھی نوعیت کی ترمیم کے حق میں نہیں ہے, اس لیے کہ اس وقت جو ترمیم آ رہی ہے چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن, اگر وہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز طے کریں گے اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا اور اس کا نقصان عدلیہ اور عدالتی نظام کو ہوگا. اور اپنی مرضی کی عدالت, مرضی کا چیف جسٹس, یہ اس کے پیش نظر ہے. تو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے فوری طور پر اور کہنا چاہیے کہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے قوم کے سامنے لائیں. یہ کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے نا ایسا کہ جب یہ ہو جائے گی ترمیم خدا نہ خاصہ تو کہیں گے اچھا ہمارے فلاں لوگوں پہ دباؤ ڈال دیا گیا تھا, یعنی آپ کا کام بھی ہو گیا ان کا کام بھی ہو گیا, تو یہ تو نہیں چلے گا نا. بانی PTI کے لاپتہ فوکل پرسن انتظار پنجھوتا کی بازیابی سے متعلق SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے کے مطابق انتظار حسین پنجھوتا SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی. عدالتی فیصلے کے مطابق SSP فوکل پرسن فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. عدالت نے انتظار حسین پنجھوتا کی فوٹیجز وکیل درخواست گزار کے ساتھ شیئر کرنے کی ہدایت کی ہے. عدالت کو بتایا گیا کہ انتظار پنجھوتا کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے IB کو خط لکھا گیا ہے. آئندہ سماعت سے قبل IB رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی. کیس کی آئندہ سماعت 21 اکتوبر کو ہوگی. PTI وکلا کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے پر درج مقدمے میں PTI سیکرٹری جنرل سلمان اکرم کی عبوری ضمانت میں 28 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی. درخواست ضمانت پر سماعت ایڈمنسٹریٹو جج راجہ جواد عباس نے کی. سلمان اکرم راجہ اپنے وکلا نیاز اللہ نیازی, سردار مصروف اور دیگر کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے رخصت ہونے کے باعث سماعت ایڈمنسٹریٹو جج نے کی. عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی. لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو PTI انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے حتمی فیصلے کرنے سے روک دیا. عدالت کی جانب سے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت پر عبوری حکم جاری کر دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو PTI انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے حتمی فیصلے کرنے سے روکتے ہوئے الیکشن کمیشن اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی. فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 30 اپریل کی کارروائی پر حتمی فیصلہ جاری نہ کرے. عدالت نے کیس کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی. بانی PTI کی بہنوں علیمہ اور عظمیٰ کی ضمانت بعد از گرفتاری پر متعلقہ ججز کی رخصت کے باعث عدالت نے مزید کارروائی 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی.
درخواست ضمانتوں پر سماعت ایڈمنسٹریٹو جج راجہ جواد عباس نے کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے وکیل نیاز اللہ نیازی، عثمان گل، سردار مصروف و دیگر عدالت پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے دونوں ججز کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ایڈمنسٹریٹو جج نے کی۔ جج نے کہا، میں اس عدالت کا ڈیوٹی جج نہیں، ضمانت پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ علیمہ خان کی درخواست ضمانت پر سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ویڈیو لنک پر سماعت کے لیے عدالت نے وکیل کو تحریری درخواست دینے کی ہدایت کر دی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا، ملزمان کی حاضری کے لیے ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ 3 اکتوبر کے بعد سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے وکلا کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملزمان کس حالت میں ہیں۔ ویڈیو لنک ممکن نہیں تو ملزمان کی عدالت پروڈکشن کے احکامات جاری کیے جائیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ویڈیو لنک پر سماعت چاہتے ہیں تو تحریری درخواست دے دیں۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا آئندہ ہفتے کا ڈیوٹی روسٹر جاری۔ 21 سے 25 اکتوبر تک 7 سنگل اور 3 ڈویژن بینچز تشکیل دے دیے گئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق سمیت 7 ججز آئندہ ہفتے دستیاب ہوں گے۔ جسٹس بابر ستار 1 ماہ کی چھٹی کے باعث آئندہ ہفتے دستیاب نہیں ہوں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر لندن میں لا کانفرنس میں شریک ہیں۔ جسٹس طارق جہانگیری آئندہ ہفتے میں پہلے 3 دن اور جسٹس ارباب طاہر پہلے 2 دن دستیاب نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ آئندہ ہفتے دستیاب ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق پر مشتمل دوسرا ڈویژن بینچ ہوگا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ڈویژن بینچ 23 اکتوبر سے دستیاب ہوگا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان میں مہنگائی میں مسلسل کمی کی پیشگوئی کر دی۔ ایک رپورٹ میں IMF نے پاکستان میں مسلسل 5 سال اوسط مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں رہنے کا تخمینہ لگایا۔ IMF نے رواں مالی سال حکومتی ہدف سے بھی مہنگائی کم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ IMF کو رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں 9.5% رہنے کی توقع ہے۔ ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے FBR کا بڑا اقدام۔ ملک بھر کے چیف کلیکٹر کا عہدہ ختم کر کے اینٹی اسمگلنگ کے لیے DG تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ DG کسٹم پورے ملک میں اینٹی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا۔ چیف کلیکٹر کی پوسٹ ختم کر دی گئی ہے۔ ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس ایک DG کے ماتحت ہوں گے۔ ایک نئی کلکولیٹ بنائی گئی ہے جس کو انڈس کلکولیٹریٹ کا نام دیا گیا ہے۔ تمام نئی پوسٹ پر تعیناتیاں 1 نومبر تک کر دی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے FBR نے ملک بھر کے چیف کلیکٹر کا عہدہ ختم کر کے اینٹی اسمگلنگ کے لیے DG تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو پورے ملک میں اینٹی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا۔ FBR کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد چیف کلیکٹر کی پوسٹ ختم کر دی گئی ہے، جو 1 نومبر سے ختم ہوگی، جبکہ ایک نئی کلیکٹر بنائی گئی ہے جو ایک دریائے سندھ کے اطراف میں اسمگلرز کے خلاف کارروائی کرے گا۔ FBR نے ایک نئی کلیکٹریٹ بنائی جس کا نام انڈس کلیکٹریٹ ہے، جو دریائے سندھ کے اطراف میں کام کرے گی، جبکہ ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر بھی ایک DG تعینات ہوگا جس کے ماتحت ڈائریکٹر ایئرپورٹ کراچی، لاہور، اسلام آباد ہوں گے۔ اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 نومبر سے ملک بھر کے تمام چیف کلیکٹر کا عہدہ ختم ہوگا۔ اس طرح اسلام آباد ماڈل کلیکٹریٹ آف کسٹم ختم کر دی جائیں گی۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی تعیناتیاں کی جائیں گی جو آئندہ چند دنوں میں کر دی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔